السلام عليكم أصدقائي. اليوم راح نقرأ لكم النص الثاني من اللغة الفرنسية، كتاب سنة رابعة. إذن je vais chez Majid. Oncle Rachid. Bonjour Massinissa, où vas-tu? Massinissa. Bonjour oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. Oncle Rachid. Je t'accompagne? Tu as son adresse? Massinissa. Oui, Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20 rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oncle Rachid. Nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. نعاود مرة أخرى الفرنسية. Je vais chez Majid. Oncle Rachid. Bonjour Massinissa, où vas-tu? Massinissa. Bonjour oncle Rachid, je vais chez mon ami Majid. Oncle Rachid. Je t'accompagne? Tu as son adresse? Massinissa. Oui, Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20 rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maman est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Oncle Rachid. Nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. Massinissa. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. نفوت الترجمة. إذن je vais chez Majid. سأذهب إلى بيت مجيد. Oncle Rachid. العم رشيد. Bonjour Massinissa. مرحبا Massinissa. أين تذهب? Où vas-tu? Massinissa. Bonjour oncle Rachid. Je vais chez mon ami Majid. Massinissa. مرحبا العم رشيد. سأذهب عند بيت صديقي مجيد. Oncle Rachid. Je t'accompagne? Tu as son adresse? العم رشيد. هل أرافقك؟ هل لديك العنوان؟ Massinissa. Oui, Majid habite le quartier Amirouche, numéro 20, rue de la Liberté, pas loin du stade. Sa maison est en face du salon de coiffure, près de la pâtisserie. Massinissa. نعم، ماجد يسكن في حي عميروش رقم 20 شارع الحرية، غير بعيد عن الملعب. بيته مقابل صالون الحلاقة، قريبا من محل الحلويات. Oncle Rachid. Nous voilà arrivés. Quel grand et beau quartier. العم رشيد. ها قد وصلنا. ما أكبر وأجمل هذا الحي. Massinissa. Il y a aussi une grande mosquée, une école, une gare, des magasins, des restaurants et un parc de loisirs. Massinissa. هناك أيضا مسجد كبير ومدرسة ومحطة محلات مطاعم وحديقة ترفيهية. إذن نفوتوا التمارينات. Écoute puis dis la réponse. اسمع وقول الجواب. Quel quartier habite ماجد؟ وش من كارتي وش من حي يسكن فيه ماجد؟ بن مهيدي، ياسمين، عميروش. Le quartier qui habite Majid, c'est Amirouche.
الحي اللي يسكن فيه ماجد هو عميروش. إذن où se trouve sa maison؟ وين تكون دارو؟ près de la boulangerie, près de la poste ou près de la pâtisserie? Sa maison est près de la pâtisserie. près de la pâtisserie. إذن بيته قريب عن محل الحلويات. Encadre la bonne réponse dans ton cahier. دير حيز على الكلمة dans ton cahier. في كراسيك. ماجد habite pas loin du. ماجد يسكن قريبا من le stade, parc de loisirs ou salon de coiffure. إذا الجواب نلقاه في النص. Alors, pas loin du stade. Alors la bonne réponse, c'est le stade. Il habite pas loin du stade. الجواب هو le stade. الملعب يسكن قريبا من الملعب. Écris il n'y a pas sur ton ardoise. على لوحتك. بصح احنا نحلوها هنايا. راح نديرو برك شلطة هكا. إذا نهزو قلم رصاص. هذا الكتاب تاعي قديم شوية. إذا dans ce quartier un salon de coiffure. Est-ce qu'il y a un salon de coiffure dans le quartier؟ هل يوجد صالون الحلاقة في هذا الحي؟ نعم il y a un hôpital. Est-ce qu'il y a un hôpital dans ce quartier؟ هل يوجد مستشفى في هذا الحي؟ Non, il n'y a pas. لا يوجد. Un parc de loisirs. Est-ce qu'il y a un parc de loisirs dans ce quartier؟ هل يوجد حديقة ترفيهية؟ Oui, il y a un parc de loisirs. يوجد une pâtisserie. Est-ce qu'il y a une pâtisserie dans ce quartier؟ هل يوجد محل حلويات في هذا الحي؟ Oui, il y a. يوجد une boulangerie. Est-ce qu'il y a une boulangerie dans ce quartier؟ Non. لا يوجد مخبزة. Une pharmacie. هل يوجد صيدلية في هذا الحي؟ لا. لا يوجد صيدلية. إذا حلنا التمرين الأول. روحوا للتمارين الأخرى. عندنا إذا lis le texte. اقرأ النص. La maison de Majid est dans un quartier. Et dans un grand quartier. Il y a aussi un stade, une gare, des magasins. Complète les phrases par une un des. إذا لازم نمليو الفراغات هادو بune un ou des. Dans ce quartier il y a في هذا الحي يوجد salon de coiffure, salon الحلاقة, mosquée, masjid et restaurant, مطاعم. إذا dans ce quartier il y a un salon de coiffure, une mosquée parce que c'est au féminin et des restaurants. إذن un هو مذكر, une هو مؤنث.
ومسجد كلمة مؤنثة، وصالون الحلاقة هي كلمة مذكر. إذن وهذا جمع. Le pluriel et le singulier. Le singulier هو المفرد. Le pluriel هو الجمع. Un stade مثلا، un stade singulier مفرد. Une gare singulier مفرد. Des stades هو جمع les stades. pluriel c'est au plurial. والplurial دائما يكون فيه الاس، تنتهي الكلمة تاعو بالاس. إذن lis le dialogue. Tu as son adresse? Oui, il habite le quartier Amirouche. إذن هذا درناه هنايا، بصح نزيد نفهمكم باش تحفظوه وما تغلطوش فيه. لو singulier هو المفرد ولو pluriel هو الجمع. لو quartier مفرد، au singulier كاين quartier واحد. La pâtisserie c'est au singulier خاطرش كاين pâtisserie واحدة مفرد. pluriel les quartiers هي جماعة من les quartiers. مالا نقولوا pluriel خاطرش تنتهي بالاس، هنايا تنتهي بالاس. les pâtisseries هي جماعة من les pâtisseries، عفوا مجموعة من les pâtisseries خاطرش هنايا ينتهي بالاس. Écris la phrase complète avec la, les, le. Dans quartier il y a tout. في الحي يوجد كل شيء. Supérette, marché et boutique. La supérette محلات كبرى. marché هو السوق، وبوتيك هي محلات. إذن نملأ الفراغات. dans le quartier il y a tout. La supérette. Le marché et le ولا لا هو لي خاطرش ينتهي بالاس، اذا نكتبوا لي. Recopie le tableau puis classe les mots de la même famille. إذا نعاود نرسموا الجدول في كراسنا ونكتبوا الكلمات كيفاش نقولوا اللي تشبه لبعضها كالعائلة. إذا le coiffeur, le boucher, la coiffeuse, le jardinier, la bouchère, la jardinière. إذن le coiffeur هو الحلاق، le boucher هو الجزار، la coiffeuse هي الحلاقة، le jardinier هو المزارع، la bouchère هي الجزارة، la jardinière هي المزارعة. إذن les lieux. Le nom de métier masculin, féminin. Le masculin et le féminin هو masculin مذكر، féminin مؤنث. نعدتها لكم في الفيديوهات السابقة. Le salon de coiffure في الماسكولين نقولوا، أنا راني غلطت في هذا التمرين بصح نجاوبوا الجواب الصحيح. Le salon de coiffure au masculin اللي يخدم في le salon de coiffure في صالون الحلاقة وش اسمه le coiffeur. إذا نمحيو هذه ونكتبوا le coiffeur. Le salon de coiffure au féminin المرأة اللي تخدم في صالون الحلاقة وش اسمها، كيفاش نعيطوا لها.
بالعربية حلاقة بصح بالفرنسية la coiffeuse. La pâtisserie, le pâtissier et la pâtissière. La boucherie. وش اسم الراجل اللي يخدم في la boucherie؟ Le boucher. والمرأة اللي تخدم في la boucherie وش اسمها؟ La bouchère. استعملوا هذه الكلمات. La bouchère. Le jardin. كيفاش نعيطولو اللي يخدم في لو جاردان في الحديقة؟ لو جاردينيي. والمرأة اللي تخدم في الحديقة هي لا جاردينيير. عفوا. إذا نملأ الجدول ونحفظه طبعا. نحفظه لي ميتي. هذا لي ليو et les métiers. lis puis recopie dans ton cahier. اقرأ وانقل على كراسك ثم انقل على كراسك. Tu as son adresse? Oui. هل لديك العنوان؟ نعم. إذن le verbe avoir هذا لازم نحفظه. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. j'ai كاين كل verbe. j'ai J apostrophe AI. Tu as AS. Il, elle, a. Nous avons AVONS. Vous avez AVEZ. Il avec elle S. Elle avec S. On ONT. يعني انقل في كراسك وجاوب حسب المثال. ها هو كالمثال ما يبانش. j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, on ONT طبعا. Un beau jardin. J'ai un beau jardin. Tu as un beau jardin. Il, elle a un beau jardin. Nous avons un beau jardin. Vous avez un beau jardin. Il, elle ont, un bon jardin. Un beau jardin. 2. Recopie les phrases puis souligne le verbe avoir. انقل الجمل ثم puis souligne le verbe avoir. ومن بعد شطب على le verbe avoir ولا دير عليه حيز. j'ai son adresse. وين le verbe avoir هنا؟ est. il a une belle maison. وين le verbe avoir؟ le a. بصح ما نسطروش معهم les pronoms. il avec s. on هو le verbe avoir. sa famille a beaucoup d'amis. وين le verbe هنا صعب جدا جدا. ها هو مدرج. إذن طبعا le verbe ما يكونش غير في الأول. يقدر يكون في الأخير، يقدر يكون في الوسط. في الوسط، في الأول. oui c'est bien ma chérie. في الوسط، في الأول، في الآخر، وين يقدر يكون. مش غير في الأول كما الجمل هذو يكون هكا وهنايا ما يكونش. راح تسطروا فامي ولا سا؟ نسطروا له أ.
إذا dis puis écris le pronom qui manque. إذا أقرأ les phrases الجمل ومن بعد اكتب le pronom اللي يخص. un grand parking. إذا باش تحلوا هذا التمرين لازم تحفظوا le verbe avoir. إذا هذا مهم جدا جدا. يعني أنا شطبت عليه باش نحفظه باش نديروا الاختبارات. إذا un grand parking. نروحوا هنا ونحبسوا لا ONT. ONT j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, on. هاو هنا. إذا نروحوا نكتبوا هنايا il avec S نديرو هكا بعد نكتبوا elle avec S خاطرش يقدروا يجوا في زوج ولاد ولا ذكور بنات ولا ولاد. ont un grand parking. elles ont un grand parking ولا ils ont un grand parking. a de la chance. نروحوا هنايا ونحبسوا على a. j'ai, tu as, il, elle a. ها هو نروحوا ونكتبوا il لا elle. نقدروا نديروهم في زوج حتى هما هنايا. إذا avait une belle terrasse. Elle a de la chance. avait une belle terrasse. نروحوا نحبسوا على هذه avait ونكتبوها. j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez. هذه هي. ونكتبوا هنايا vous. Vous avez une belle terrasse. A un chien. نروحوا نحبسوا على AS le verbe avoir. إذا j'ai, tu as. ها هنا نروحوا نكتبوا tu. نكتبوا tu. إذا هذا التمرين الثالث. نروحوا للتمرين الرابع. oncle Rachid, vous une piscine dans le quartier Majid. Non, mais nous un grand stade. Moi c'est ça. Tu un vélo Majid. Oui, j'ai un vélo et mon frère une moto. إذا باش نحلو هذا التمرين لازم نحفظوا الجدول. إذا oncle Rachid, vous avez AVEZ. Vous avez une piscine dans le quartier Majid. Non, mais nous avons un grand stade. AVONS. Massinissa. Tu un vélo. Tu as un vélo. AS. Parce que tu. Majid. Oui, j'ai un vélo et mon frère
une moto. نكتبوا وحده. هذا واش قدرت ندير لكم اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الجام والتعليقات تاعكم، وما تنساوش ايضا تشتركوا في القناة، وانتظروني في فيديوهات اخرى. الى اللقاء.